Atras, sige. May part 3 pa pala tayong pangarga. Kala ko tapos na. Hindi pa pala. May part 3 pa. Sige, pade atras, sige. Sige. Sige, atras, malayo, sige. Oke, bawe. Diretso. Oh, diretso lang, diretso gulong. Yan, diretso. Diretso. Oh, sige, sige. Sige. Hop. Putang. Buksan na gate. Part 3 pa lang pangarga na to, may part 3 pa. Lawas namin, lagyan goma to, pre. Ito yung kanyang pangarga, o yung part 1. Last na pangarga, part 3. Okay lang yan. Oh, last na pangarga. Mamaya, biyahe Santa Maria. Oh, shout out dito kay Papi Freddy Vlogs. Bagong-bago pa yung truck nila, oh. Yan yung bagong walang aircon. Kaso ito yung mga bridge na to, tapos yung ilaw, parang medyo palpak yata, ah. Parang aabutin siguro, eh. Yung karga, ito na po, nag-uumpisa na, oh. Ito si kabayan ko, malupito niyan, eh. Ala, da, birada. Aha. Doon tayo sa kabila. Lingon ulit. Kabayan naman. Sa Bicol, napakasipag. Umahiguson yan. Dami pang pangarga, oh. Sus, karga na yan. Doon na, liko agad, oh. Bayakar! Kumusta yung duyan?